Ok, en nombre de Jesús, Juan José. Amén. Algunos de los que ya tienen tiempo aquí habrán escuchado este mensaje que yo lo di. Some of you that have been here for a while might have heard this message which I gave. Así que hermano Mojica, Samuel, Jorge, both of you guys have heard this message. Pero hay gente nueva que ha llegado a la iglesia. There's new people who have come to church. Y tal vez no han escuchado esta parte del mensaje. And they probably have not heard this. Entonces, a los que ya lo escucharon, mis disculpas. So those of you that heard it, sorry, lo van a escuchar otra vez. Y comencé, el mensaje se llama Los tres tipos de cristianismo. The message is called The Three Kinds of Christianity. Okay? Es basado en historia de la iglesia. It's based on church history. Pero como hay gente nueva, because there's new people, y hay gente que no conoce nada de la Biblia, there's people that know nothing about the Bible, quería tocar un poquito en la Biblia. I want to touch, before I get into the message, into what the Bible is. So si le puedes poner el próximo slide. So, ¿cuál es el manual para los cristianos? So what's the manual for Christians? Ese manual es la Biblia. That manual is the Bible. Amén. Próximo. ¿Qué es la Biblia? What is the Bible? La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados. The Bible is a collection of sacred books que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos. That contains history, doctrines, codes, traditions, and that orient the Christians. Con base en la tradición judía. With a base in Judeo traditions. Y esto es muy importante, and this is very important, okay? Es muy importante entender eso, de que la Biblia, it's very important to understand that the Bible está fundada en el judaísmo. It's founded in Judaism. Amén. Eso está en el Antiguo Testamento. That's in the Old Testament. El Nuevo Testamento, the New Testament, es el anuncio del Evangelio. Es the announcement of the gospel. Biblia es un término que procedente de la palabra griega biblion. So, Bible, I think in the next one, Bible is a term that comes from the Greek biblion. That means a scroll, un rollo, un papiro, que significa un rollo, un papiro, un libro. Y en griego también hay una expresión que dice ta Biblia ta agia, que significa los libros sagrados. So la Biblia, the Bible, es un conjunto de libros. Es a conjunction of many books. Hay 66 libros. There's 66 books in the one book of the Bible. Okay? Fue escrita por algunos 40 hombres. It was written by about 40 men. Y fue escrita en un periodo de alrededor 1600 años. So it was written in about 1600 years. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. So the Bible is the inspired word of God. Amén. Y estos son unos datos. El primer libro de la Biblia es Génesis, the first book of the Bible. Genesis fue escrito alrededor de 1400 antes de Cristo. It was written about 1445 before Christ. El último libro es Apocalipsis, the last book is Revelations, fue escrito alrededor de entre el 90 y el 96 después de Cristo. And this one was written about 90 to 96 after Christ. Originalmente se escribió en griego, arameo y hebreo. Originally it was written in Greek, Aramaic, and Hebrew. Otros hechos de la Biblia, some other facts about the Bible. La Biblia Santa o la Biblia Sacra, le dicen en latín. En Latin it's called Biblia Sacra, which means Holy Bible. Es el libro más vendido en todos los tiempos. It is the book that has been sold the best-selling book in the whole history of books. La historia se ha traducido a más de 2,500 idiomas. Has been translated in over 2,500 different languages. And is available in different types of versions. Hay muchas versiones de ella. Ahora, los cristianos antes se caracterizaban por cargar su Biblia. The Christians, you could tell because they're always carrying around a Bible. Pero ahora lo que cargamos es el celular. So now what we have is a cell phone. Porque allá digitalmente, digitally we can have it in there. La Biblia se parte o la parten en dos. The Bible is typically broken into two. Okay? Está lo que llaman el Antiguo Testamento o el Tanaj para los judíos.
It's what we have the Old Testament or the Tanakh, it's for the Jewish. Y comprende historias relacionadas a la creación del mundo y acontecimientos del pueblo hebreo. So this book is about creation and about things that happened to the Hebrew people. Y esto fue como hasta 445 años antes de Cristo. So the history is all the way to about 445 after Christ, approximately. En el Antiguo Testamento, los libros proféticos anunciaban lo que había por venir. So in the Old Testament, the prophetic books were announcing what was to come. El libro que más habló sobre esto fue Isaías. The book that talked the most about this was Isaiah. En sus textos vemos las historias paralelas que son similares con Jesús. So if you look at the Old Testament, you can see parallel stories. There's many. I only picked a few. Okay? Hay muchas, pero nada más escogí de las cuales hablar de un par de ellas nada más. Okay? Adán, al principio, so Adam, at the beginning, fue un hombre que caminó por esta tierra. He was a man that walked this earth. Y era un hombre limpio, no tenía pecado. He didn't have sin at the beginning. En el principio, él no tenía pecado. A Jesús también lo llamaron el segundo Adán. Jesus was also called the second Adam. Okay? Moisés fue perseguido de bebé. Moses was, persecuted as a baby para matarlo, to be killed. Lo pusieron en una canasta para el río para salvarlo. No sé si conocen esa historia. If you don't know the story, they would put him in a basket in the river so they could save him. Jesús también fue perseguido como niño. Sus padres se fueron a Belén. His parents, Jesus was also persecuted as a child, as a baby. So his parents, or even in the belly, so his parents went to Bethlehem to flee from persecution because they were killing babies at that time. Bajo la ley, under the law, en el Antiguo Testamento, under the Old Testament, para perdonar los pecados, to forgive sin, el sacerdote tomaba 2 corderos. The priest would take 2 lamb, y como dice el pastor, le jugaba suerte, and he would play, ¿cómo se dice jugar suerte? He would cast luck upon the lamb, y él jugaba suerte para ver cuál iba a ser sacrificado. Habían 2. Pero él no sabía cuál se iba a sacrificar. So there was 2 lamb. He didn't know which one was going to be sacrificed or which one was going to be left to go. Y entonces él jugaba suerte. So he would cast luck. And whatever the results were, lo que fueran los resultados, él tomaba el que perdió. He would take the one that basically lost. Y ese iba a ser sacrificado. That one was going to be sacrificed. El otro se le iba a poner la sangre encima. The other one was going to have that blood upon him, y lo iban a dejar libre al desierto. So the other one, they would put the blood upon him and they would set him free to go on the desert. Amén. Poncio Pilato apostó al pueblo. So Pilate also bet or cast luck and used the people to choose to who would live or who would die. ¿Quién iba a morir o quién iba a vivir? Y Barrabás fue liberado, and Barabbas was freed. Y Jesús fue crucificado. And Jesus was crucified. Jonás fue sepultado en la profundidad de un pez grande por 3 días. Jonah was buried in the mouth of a fish, in the belly of a fish, for 3 days. Y luego él regresó, and he came back. Jesús, Jesus, murió por nuestros pecados y estuvo muerto por 3 días. So Jesus died for our sins, but he was dead, he was down for 3 days as well. Entonces, hay muchas historias, there are many stories, hay muchas más, there's many more, I just picked a few, que son paralelas del Antiguo Testamento. These are from the Old Testament, but they're parallel to the New Testament, or what was to come, o lo que iba a venir. Y esto lo podemos todo leer en la Biblia. We can read all of this in the Bible. El Nuevo Testamento, después de algunos 400 años de silencio, so the New Testament, after about 400 years of silence, empezó a escribirse. So el Nuevo Testamento tiene 27 libros. It has 27 books. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. It's considered by many Christians as the history of salvation. El Nuevo Testamento contiene los evangelios. It has the Gospels, que presentan la vida y la enseñanza de Jesucristo, that contain the life and the teachings of Christ. Estos abarcan a los acontecimientos durante su vida, so this show what happened through his life, su mensaje, his message, su muerte y su resurrección, his death and resurrection. Además, el Nuevo Testamento contiene también, also, the New Testament also has
the Book of Acts, también tiene el libro de los Hechos, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva. So this New Testament also has the Book of Acts, which tells a story about the birth of the church, of the primitive church, what they call the primitive church. También contiene la carta de los apóstoles, que fueron los primeros líderes cristianos. It also has the letters of the apostles, which were the original, the first leaders of the Christian movement, y el libro profético de Apocalipsis. And it also has the prophetic book of Revelations. Entonces, ahora sí vamos a entrar a los tres tipos de cristianismo. So, now we're going to get into the three types of Christianity. Hemos estado hablando, el pastor ha estado enseñando sobre ir y hacer discípulos. So, pastor has been talking about go and make disciples. Okay, él tiene unos PDF o slideshows. He's got some PDF or slideshows que nos mostró y nos enseñó de eso. So he taught us from those and through those. Entonces, este mensaje, so this message about the three types of Christianity, toma en el tiempo como adelante de lo que él explicó. So he explained about salvation, what it takes to be saved, and what we should teach about being saved. This is going to take us through it's going to touch a little bit on that, and it's going to take place what happened after that. Okay? Entonces esto va a hablar un poquito de eso, pero va a mostrarnos qué va a pasar después de eso. Entonces, today, hay tres tipos de cristianismo. There's three types of Christianity. Esos tres tipos de cristianismo son el cristianismo apostólico. So, the first is the apostolic Christianity. Okay? El segundo es el cristianismo de los padres de la iglesia. The second one is Christianity, or church fathers Christianity, or church leaders Christianity. Y el tercero, the third one, is the Reformed, es el reformado, el cristianismo reformado. Pero son cristianismos. Well, you might say they're Christianity, pero son diferentes. But they're all different. Y no solamente que son diferentes en una cosa en otra. They're not just different in one thing or another. Son diferentes en unas cosas muy esenciales. And they're different en lo que enseñan. They're different in what they teach in very essential things. Y una de las cosas más esenciales, and one of the most essential things, is salvation. Una de las cosas más esenciales es la salvación de tu alma. Entonces, estos cristianismos son todos diferentes en ese tema. So they're all different about this subject. Sus diferencias pueden trazarse a través de la historia de la iglesia. So its differences can be traced throughout the history of the church. En el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, in the book of Acts, the day of Pentecost, y me gustaría hacer un recuento de lo que ha pasado desde hasta acá. So I would like to tell what happened from then till now. Los cristianos, o todas las iglesias cristianas hoy en día que están ahora, so the Christians or any type of church that we have now, basically came from that, del libro de los Hechos, came from the book of Acts. ¿Y dónde nació la iglesia? So where was the church born? La iglesia nació en el año 33 AD. So the church was born in 33 AD. La iglesia nació 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. So church was born about 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Y fue lo que fue llamado el día de Pentecostés, which is why it was called the day of Pentecost. Todo comenzó en el libro de los Hechos 2, 1 al 4. Y ya no lo tengo, pero si quieres you can pull it up. And everything started in Acts 2. I'm going to start with Acts 2, 1 through 4. And I don't have it in English, so if you want to pull it up. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cuando llenó toda la casa donde estaban ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. So, in Acts 2, 1 through 4, it says that suddenly there came from heaven this wind, right, that started to give tongues of fire.
they came up on them and they started speaking different languages. Okay? Y hay que notar aquí, and we have to note here. Oh, thank you. Tenemos que notar aquí de que en el 2, en el number 2, from 1 through 4, dice, suddenly, from heaven, dice que del cielo. ¿Ok? Y luego vamos a Hechos 2:38. Now we're going to go to Acts 2:38. 38 through 41. 38 al 41. Y esto es un poco más adelante. This is a little bit after they started speaking in tongues. And esto fue un poco después que ellos empezaron a hablar en lengua. Y habían venido unos judíos, so some Jews had come, y se dieron cuenta que habían matado al Mesías, and they had realized they had killed the Messiah. Y ellos no sabían qué hacer, they didn't know what to do. Entonces aquí Pedro les dice, so Peter tells them right here, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. So he said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, para el perdón de los pecados, for the forgiveness of sins. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Porque para vosotros es la promesa, as the promises unto you, para vuestros hijos, for your children, y para todos los que están lejos, and for all of those that are afar, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, for as many as the Lord our God shall call. Y en el 40, in the 40 says, y hay otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba. So in the 40 says that besides this, he told them many other things, and he would exhort them. And he would tell them to be saved. Y les decía que fueran salvos, y que fueran salvos de esta perversa generación, to be saved off of this perverse generation. 41, y esto también es importante y es clave aquí. Dice que así que los que recibieron su palabra, so in 41 says that those that received his word fueron bautizados, they were baptized. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So there was about 3,000 people added this day. But on 41, it is key that we read that part where it says that those that received his word. Okay? Peter told them, repent, be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pedro les dijo, arrepiéntete y sea bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Pero ¿qué nos dice en el 41? What's 41 saying? Que había mucha gente, that there was many people there, que estaban escuchando el mensaje, they were hearing the message, pero no recibieron la palabra, but they did not receive the word. Entonces es muy importante de que recibamos la palabra. It's very important that we receive the word. Amen. Porque si la palabra se te es dada y no la recibes, no te beneficia. So if the word is given to you but you don't receive it, it is of no benefit to you. Amen. Amen. De esos 3,000, so out of those 3,000 that were added to the church, fueron los que recibieron la palabra. Were those that actually received it. Amen. Este mensaje que Pedro les dio, so this message that Peter gave them, solamente sirve para el que lo anhela. So it's only going to work for those that want it, for those that hunger, for those that thirst, for those, para los que tienen hambre y sed, for those that hunger and thirst of him, for those that receive the word, para los que reciben la palabra. Y el 42, también hay clave en el 42, also a key in 42. Y dice, y perseveraban, and they would persevere, en la doctrina de los apóstoles, in the doctrine of the apostles. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? What does it mean, the doctrine of the apostles? Significa lo que los apóstoles les enseñaban. Amen. It means what the apostles would teach them, what it was taught to them. Amen. La doctrina de los apóstoles es lo que Dios le dio a predicar. So the doctrine of the apostles is what Jesus gave them to preach. ¿Por qué la iglesia comienza a través de Pedro? Why does the church start through Peter? Porque Jesús dijo, because Jesus said, sobre esta roca, upon this rock, I will edify my church. Yo voy a edificar mi iglesia. Porque la doctrina que predicó Pedro, o la doctrina de los apóstoles, predicaban arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y la promesa del Espíritu Santo. So, in short, this doctrine of the apostles that they were teaching, and when the church was being born,
they were preaching repentance. They were preaching baptism in the name of Jesus for forgiveness of sins and the promise of the Holy Spirit. También dijo Jesús, Jesus also said, que Pedro tenía la llave. Jesus also said that Peter had the key, or give him the key. Y eso está en Hechos, ¿y qué fue lo que predicó Pedro? So, if Peter has a key, what was it that Peter preached for salvation? ¿Qué fue lo que predicó Pedro para la salvación? Él predicó Hechos 2:38. He preached Acts 2:38. So, del 38 me voy a saltar al 47. So I'm going to jump from 38 to 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. So worshiping the Lord and having favor with all of the people. El Señor añadía cada día a la iglesia. So the Lord would add every day to the church those that had to be saved. Esto es el nacimiento de la iglesia. So this is the birth of the church, que describe los hechos de los apóstoles, that is describing the acts of the apostles. Y lo que describe, what it describes is Espíritu Santo, Holy Spirit, hablar en lenguas, speaking in tongues, bautizo en el nombre de Jesús, baptism in the name of Jesus. Y este es el principio de la iglesia que vino del viento y de fuego. And this is the beginning of the church, or the birth of the church that came with wind of fire. Amén. Y escrito está, and it is written, la verdad os hará libre. Truth shall set us free. El judaísmo, Judaism, era la única religión del mundo antiguo, del Antiguo Testamento. Judaism was the only religion of the world at those times in the Old Testament que podría dar alarde de conocer el verdadero y único Dios. So they were the only ones that could say that they knew the only and the true God. Sus preceptos, their precepts, sus conceptos, their concepts, demostraciones, demonstrations, manifestaciones, and manifestations estaban entre ellos. It was among them. Okay? Throughout their history, it was manifested que el Dios verdadero estaba con ellos. So, a través de la historia se manifestaba de que el Dios verdadero estaba con ellos, con los judíos. Pero este Jesús que vino, but this Jesus that came, was the living God of the Old Testament. Él era el Dios invisible del Antiguo Testamento, que fue hecho visible. He was made visible. Lo que le llamaban el verbo. He was called the verb, or el logos, made flesh, hecho carne. Este Jesús murió, he died, fue sepultado, he was buried, y resucitó, he resurrected, al tercer día, on the third day. Envió la promesa del Consolador, he sent the promise of the Counselor, the Holy Spirit. Y en el Nuevo Testamento, a Jesús lo llamaron Cristo. So in the New Testament, they called him the Christ. Que viene del hebreo Hamashiach, o del griego Christos, or from the Greek Christos, que significa Mesías ungido, which means the Messiah or the anointed. Cristo significa el ungido. Pero los que le seguían, o a sus conversos, al principio los llamaban los del camino. So those that followed Jesus, or that were that follow his teachings, they were called of the way. En el principio solamente habían tres diferencias en las religiones del mundo en esos tiempos. So at those times, in the beginning, there was about three major differences in religions in those times. You were either a pagan, a Jew, or one of the way. Eras o pagano, o eras judío, o eras uno de los del camino, que es los que seguían al Señor Jesucristo. Más tarde, en Antioquía, so later in Antioch, les llamaron cristianos. They were called Christians por ser seguidores de Cristo, because they followed Christ. Vamos a hablar de los cristianos de esos tiempos. So let's talk a little bit about the Christians of that time. Este es el primer tipo de cristianismo. So that's the first kind of Christianity. El cristianismo apostólico. The other way. Yeah. So, el cristianismo apostólico, basado en la doctrina de los apóstoles, based on the doctrines of the apostles. Había un solo tipo. There's only one kind in those times. En esos tiempos había un solo tipo de cristianismo. En el principio, si te identificabas
como cristiano, in the beginning, if you identify yourself as a Christian, todo el mundo sabía de que eras de un solo grupo, de que creías en lo mismo, de que creías en Jesús, que él era el Mesías, que era ungido, que murió, que fue sepultado, resucitado, ascendió, y que creías en su Espíritu Santo. So if you were a Christian at those times, everybody knew that you were of the one group, and you all believed the same thing, that you believed in Jesus, that he was the Messiah, that was the anointed one, that he died, he was buried, and he resurrected, that he ascended, and then he sent his Holy Spirit, and that he gave the speaking in tongues. De que si tú eres cristiano, so if you were Christians, they knew that you were buried in the water under his name. Sabía que fuiste sepultado en el agua en su nombre. En un rito, en el ritual que lo llamaban el bautismo, called baptism, que supuestamente te conectaba con él para siempre. That supposedly it would connect you with him forever. También sabían que creías en milagros. They also knew, if you identified as a Christian, that you believed in miracles. De que si eres un creyente podías poner las manos y los enfermos sanarían. So if you were a believer, that you could lay your hands and the sick would heal. Que podías echar fuera demonios, you can cast out devils. Y que podías estar envuelto en el reino de los cielos, and you were all about the kingdom business. Que creías en un solo Dios, that you believed in one God. No creían en 2, 3, 4 o miles de dioses. They did not believe in 1, 2, 3, 4, 5 or thousands of gods. Ellos creían, los cristianos creían, so the Christians believed in Deuteronomio 6:4, in Deuteronomy 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. También sabían, they also knew, que estos cristianos mantenían su santidad, that these Christians kept their sanctity, ya que no iban a los coliseos. They wouldn't go to the Colosseums or the Roman games, and they were separated from basically the world of those days, y se separaban del mundo de esos días. En el principio el cristianismo fue un viento. So in the beginning Christianity was a wind, fue un fuego, it was a fire, un temblor, a shaking. Era gente hablando con ángeles. It was people talking to angels. Eran milagros. It was miracles. Cárceles abiertas. Open jails. Era el tipo de prédica que causaba que los apóstoles fueran o muy queridos o muy odiados. It was a type of preaching that would cause the apostles to either be very welcome and loved or hated and ousted. O a ser abrazados por todos o a ser apedreados. Or they were either hugged by everybody or they were stoned out of wherever they were. Este tipo de cristianismo, y es muy importante las fechas, it's very important when we talk about dates. Porque cuando hablamos de fechas, when we talk about dates, cuando estamos hablando de la Biblia, oímos la fecha, pero nos entra por un oído y sale por otro. We hear the dates, but it comes in one side and it leaves the other. Es muy importante saber las fechas. It's very important that we keep track of the dates. Este cristianismo duró desde el 33 AD al 100 AD. So it lasted between 33 AD to 100 AD. Ahora, cuando le dices a alguien, o alguien te dice, or when somebody tells you, I'm a Christian, eso no significa mucho. That doesn't really tell you much. Porque primero tienes que averiguar qué tipo de cristianos son. First, you have to find out what type of Christians they are. Para poder saber, so you can know dónde están espiritualmente, where they're at spiritually, doctrinally, theology, and their level of sanctity. Entonces, tú tienes que preguntarles qué tipo de cristianos son para tú saber dónde están ellos espiritualmente, doctrinalmente, teológicamente, o su nivel de santidad. ¿Okay? Luego, el otro tipo de cristianismo empezó a formarse. So, after this, another type of Christianity started to form. Y ese es el que llaman el cristianismo de los padres de la iglesia o de los líderes de la iglesia. So, this is what they called church father or church leaders Christianity. Y ese comenzó entre el año 100 y el año 400 AD. So, this was around 100 AD to 400 AD. Y la palabra que mejor describe la actividad en la historia cristiana de los padres de la iglesia es el cambio. And the word that best describes the activity in the history of the fathers of Christianity, or the leaders of Christianity, is change. Hombres como Justin Martyr, so men like Justin Martyr, Tertullian, Origen, Irenaeus, Cipriano,
Cipriano, Ambrosio y Agustín. Ambrosio and Augustine, that in their teachings, in their writings, introduce new teachings, introdujeron en sus escrituras introdujeron nuevas enseñanzas, nuevos evangelios, new gospels, al mundo de los cristianos de esos tiempos, so to the Christians of those times. Y como estos hombres eran abogados, these men were lawyers, eran filósofos, ¿cómo se dice filósofo? Philosophers. Hombres con mayor nivel de educación. They were men of higher level of education. They basically felt that the apostles were men without scholastic or scholar education. Yeah. Y se sentían como que eran más ignorantes que ellos. And they felt like the apostles had some revelation, but they were a bit ignorant because they were not, at the level of, being lawyers and philosophers. Ellos sentían que aunque los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, que Dios les había dejado a los padres de la iglesia la comprensión, interpretación, revelación profunda de los misterios de la Escritura. So they thought that although the apostles wrote the New Testament, that God had given them the understanding, the interpretation and revelation, or deep revelation of the mysteries of the Scriptures. Ellos desarrollaron un sistema, they developed this system que se llama teología escolástica. It's called scholastic theology, que viene de la palabra escolatismo, that comes from the word escolatism, cual, acorde a ellos, which, according to them, es una comprensión de la verdad. It's an understanding of the truth al integrar las escrituras. So you integrate the scriptures with logic, reasoning, intelligence, philosophy, and theology all together, and they study them, y las estudian. Entonces ellos creían que era una comprensión de la verdad al integrar las escrituras con liturgia, lógica, razonamiento intelectual o integrar filosofía humana a la teología. So they were developing a system, ellos estaban haciendo un sistema donde ellos estaban introduciendo cómo pensar. They would introduce how to scholastically think about scriptures. Okay? Pero ¿qué dijo Isaías? But what did Isaiah say in 55, 8 through 9? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. So Isaiah, in Isaiah 55, 8 through 9 said, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Entonces la teología escolástica, scholastic theology, fue la base para el desarrollo de lo que se conocería como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. So this scholastic theology was the base for the development of what will be later known as the Catholic Church and the Greek Orthodox Church. Okay? En el año 150, so in year 150 AD, un hombre que se llamaba Justin Martyr. Él cambió la enseñanza apostólica sobre el bautismo. So he changed the apostolic teaching about baptism. Entonces aquí es donde vemos por qué las iglesias o muchas iglesias enseñan un tipo de bautismo que no es lo que se ve en la Biblia. So here's why we see why many churches teach a different type of baptism that it is not what you see in the Bible. Si tú miras la Biblia y te pones a leer la Torah de pie a cabeza, if you read the Bible from tail to end, no vas a encontrar en ninguna parte, you're not going to find it anywhere, donde se hacen los bautismos basados en esta teología escolástica. You're not going to find any type of baptisms performed in the way that was taught by this scholastic theology. Amen. Yes. ¿Cómo fue que bautizaron los apóstoles? So how did the apostles baptize? Yo lo leí temprano, I read it earlier, Acts 2:38. Mártir incorporó las palabras de Jesús en Mateo 28:19. So Martyr incorporated the words of Jesus in Matthew 28:19, which is the Great Commission. Y incorporó Hechos 2:38. So he took
Matthew 28:19 and Acts 38 and make kind of a combination. Y él enseñó a sus conversos a bautizar en el nombre de Dios el Padre y el Señor de todo y nuestro Salvador Jesús y Cristo y del Espíritu Santo. So he taught his converts to baptize in the name of God, the Father, Lord of all, and our Savior Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Él sintió que había recibido una mayor revelación que los apóstoles. So he thought that he had a better, bigger revelation than the apostles. Entre 160 y el 225, so between 160 AD and 225 AD, entraron dos nuevos padres or leaders, two new leaders or fathers or leaders of the church were introduced. Uno de ellos es Tertullian, one of them is Tertullian of Carthage, que es del norte de África. Es abogado, escritor, orador y también conocido como el padre de la Trinidad Latina. So, Tertullian of Carthage, north of Africa, was a lawyer, a writer, speaker, and he was also known as the father of the Latin or Western Trinity. Fue el primer cristiano que usó la palabra pagana del latín Trinitas. So he was the first Christian to use the pagan Latin word Trinitas para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. To describe the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nada como lo que decían los apóstoles. So this is nothing like the apostles taught. Tertullian adoptó los cambios de Justin Martyr. So Tertullian built up from the changes of Justin Martyr about baptism, sobre el bautismo, pero enseñó aún más allá de lo que los apóstoles enseñaron. So he went even further. Tertullian enseñó y escribió que todo verdadero creyente tenía que ser bautizado en la Trinidad para ser salvo. So Tertullian taught and wrote that every true believer had to be baptized in the Holy Trinity to be saved. Él removió el nombre de Jesús. So he removed the name of Jesus from the formula of baptism. Esta versión del bautismo sería adoptada por la pronto a sumergir Iglesia Católica. So this version of the baptism was adopted by the soon to be born or soon to be grown Catholic Church. Al igual que Justin Martin, Tertullian creía que la sangre de Jesús se aplicaba en el bautismo del agua. So, just like Justin Martin, Tertullian thought that the blood of Jesus was applied in baptism in water, which is right. Pero la fórmula del bautismo había sido corrompida. But the formula of the baptism had been corrupted. Luego vino Origen, then came Origen of Alexandria, Egipto. Luego vino Origen, que era de Egipto, Alexandria, Alexandria fue el centro filosófico e intelectual del mundo en esos tiempos. So Alexandria was the philosophic and intellectual center of the world at those times. It had the biggest library in the world, tenía la librería más grande del mundo en esos tiempos. Origen fue el creador de la Trinidad occidental o del este. So Origen was the creator of the Eastern Trinity, que fue basada en filosofía y mitología griega, which was based on philosophy and some Greek mythology. La Trinidad de Origen fue la base para que lo que se convirtiera ahora la Iglesia griega ortodoxa. So the Trinity of Origen was the base for what is now known as the Greek Orthodox Church. También introdujo el concepto del bautismo infantil. He also introduced the concept of child baptism, que fue más tarde adoptada por el sistema católico también. This system was also adopted by the Catholic system as well. Entonces, así como Martin y Tertullian, Origen también rechazó la fórmula del bautismo usada por los apóstoles. So, just like Martyr and Tertullian, he also rejected the formula of baptism used by the apostles. Origen also wouldn't use the name of Jesus. Él tampoco usaba el nombre de Jesús en el bautismo. Así que vemos cómo se fundó una nueva teología para el evangelio. So now here we see how a new theology was formed for the gospel. Al Martyr cambiar las fórmulas del bautismo, so when Martyr changed the formula of baptism, Tertullian y Origen crear dos trinidades, Tertullian and Origen create two different trinities. Este nuevo evangelio, fundado por los padres de la iglesia, so this new gospel, founded by the leaders or fathers of the church, después de un par de cientos de años, so after a couple hundred years, desde que Pedro predicó de arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús. This was about 200 years after Peter preached repentance and baptized in Jesus' name.
esto es un evangelio que es desarrollado. This is what is a developed gospel. Fue cambiado, it was changed. Y fue cambiado a un modo que llegó a ser esto. So it was changed in such a way that it became this. El arrepentimiento, arrepentidos y ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, creer en la Santa Trinidad y todas las enseñanzas de la Iglesia Católica y seréis salvos. So they changed it in such a way that it ended up being at some point, repent and be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Believe in the Holy Trinity and follow all of the teachings of the Catholic Church and you shall be saved. Entonces, so with this, o con esto, si no creías en lo que ellos llamaban la Santa Trinidad, if you didn't believe what they thought, what they called the Holy Trinity, o si no querías creer en las enseñanzas de la Iglesia Católica, or if you didn't want to believe in the teachings of the Catholic Church at that time, no te dejaban bautizar. They wouldn't let you be baptized. No te dejaban ser bautizados. Pero, gracias al Señor, but thanks to the Lord, que tenemos lo que predicó Pedro. We have what Peter preached. El evangelio que vive aún ahora. The gospel that still lives. Hay otros cambios. Otros cambios que se dieron. So other changes that happened. Los padres de la iglesia que tenían dos teorías. They had two theories. Que el bautismo en la Trinidad automáticamente te da el Espíritu Santo. They thought that the baptism in the Holy Trinity would automatically give you the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque ellos decían que ya estaba en las palabras, estaba incluyendo el Espíritu Santo. Just because they were saying that they were including and of the Holy Spirit. Entonces ellos decían que al ellos invocar el Espíritu Santo, que cuando te bautizaban, so they thought that because they were invoking the Holy Spirit, that when you get baptized, that you would receive the Holy Spirit. O el Espíritu Santo venía cuando te ponían las manos un ministro de la iglesia. Or that the Holy Spirit would come upon you when a minister would put their hands upon you. Y que ellos creían que el hablar en lenguas, they thought about speaking tongues. Both of these groups creían que era una experiencia para la gente de los tiempos de los apóstoles. They thought that speaking in tongues was something for the time of the apostles. Si esta experiencia de hablar en lengua se manifestaba después de la muerte de los apóstoles, le decían a la gente que venía del diablo. So people would have the manifestation of speaking in tongues years after the apostles' death. They would tell people that those tongues would come from the devil. Eran castigados, they were punished with death. Y hasta eran castigados con la muerte. Pero ¿qué dice? But what does Acts 2:2 say? ¿Qué dice el Hechos 2:2 que lo leí al principio? ¿De dónde venía? Where did the tongues come from? Venía del cielo. Digan cambios, say changes. So, ¿qué enseñaron los apóstoles? What did the apostles teach? Terminando el 38 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. So at the end of 238 says, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. In 239, in the promises unto you, and for your children, and for all those that are afar, y how many the God will call. También la evidencia de hablar en lenguas, cuando Martir, Tertullian y Origen abrieron las puertas de los cambios a través de este sistema de teología escolástica, lo siguió una ola de cambios a la iglesia. So, when Martyr, Tertullian, and Origen opened the doors, the floodgates of changes through the scholastic theology, there was a wave of changes that came up onto the church. Many of these changes were in a period of 1500 years. Muchos de estos cambios fueron por estos más o menos 1500 años. Incluían ritos de religiones seculares. They include rituals of secular religions, modificadas al cristianismo. They were modified to seem like they were Christian. Magic, mitología, mythology, ceremonies, traditions, tradiciones paganas, hasta algunos tipos de brujería. Even some witchcraft was mixed in the whole thing. Ciencia, arte, misticismo, filosofía y política. So they will also mix, like I said, some witchcraft, science, art, mysticism, philosophy, and worst of it all. Y lo peor que ellos, si ustedes piensan que el ligar es malísimo ligar la brujería, porque eso es, no. It's really bad for you to mix witchcraft with Christianity. This is a big no. Pero, aunque ustedes no lo crean, ligar la política, so to bind politics con el cristianismo es horrendo. It's just super bad. Con el tiempo, hubo un problema con las diferencias entre la Trinidad latina y la Trinidad griega.
with time there was a difference or a problem between the groups, because the one group had the Eastern Trinity and the other group had the Western Trinity. Y ellos llegaron a una pelea. They fought each other, and this is what they called the Filoque or the Philoque controversy, la controversia Filoque. Y creo que ahí está, mira. So right here you can see that the Eastern Church believes the Trinity in a certain way, and that the East and the West, they believe it different. El este y el oeste creen en la Trinidad, pero las creen diferentes. Unos dicen que el Padre tiene igual poder que el Hijo y el Espíritu, pero hay otros que dicen que no, que el Padre tiene más poder que todos, luego el Hijo tiene más poder que el Espíritu Santo. Entonces dicen que el Padre le da como el poder y la fuerza al Hijo, y el Hijo le da la fuerza y el poder al Espíritu Santo. So, and they're backwards actually. This is Eastern, but one of them believes that the Father, he gives power to the Son, and the Son gives it to the Holy Spirit. The other one, la otra, dice que el Padre le da igual a los dos. He says that he gives power to both of them. Okay, y ya sé que ya se está acabando el tiempo. I know the time is almost up, but quiero terminar con el último. I want to finish with the last type of Christianity, because that was just the first two. Esos fueron los primeros dos. El primero fue el apostólico. The first was the apostolic Christianity. The second one we went through is Father Church Christianity. El segundo que vimos fue el cristianismo de los padres de la iglesia, que fue donde hicieron los cambios. Pero luego vino el tercer tipo de cristianismo. Then the third type of Christianity came, which is Reformation Christianity, que es la reformación del cristianismo. Cuando Martín Lutero, when Martin Luther and other reformers came into history, la Iglesia Católica Romana, the Catholic Church, se había desarrollado a ser un superpoder político del mundo occidental. So the Catholic Church had developed to be a superpower of the Western world, llena de riquezas, corrupción, política y moral. So they were full of riches and corruption, political and moral corruption. Todo siendo hecho en el nombre de Cristo y la Trinidad. Everything being done in the name of Christ and of the Trinity. Ligando política corrupta, so binding corrupt politics, recibiendo riquezas de los ricos y los pobres, receiving riches from both from the rich and the poor, el salivato. La guerra dejaba tierras, oro, plata, joyas. So war would leave the church with many riches, because in those times when the Catholic Church figured that people were going to war and people would die, en esos tiempos cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de que cuando iban a la guerra los hombres morían, so men would die, y las riquezas le quedaban a las mamás o a las esposas. Ellas se la dejaban todo al cura. So people, sons and men, would go to war. They die. All of their belongings would be transferred to the mother, because she had nobody else, no sons, no husband. All of her riches, when she passed away, were given to the church. Pero ¿qué pasa si el cura? What happens if the priest has sons? Cuando el cura muere, la riqueza le va al hijo del cura. So when the priest dies, if this was happening, the priest would die. The priest's riches would go to his son. Entonces la iglesia dijo, no, los curas no se pueden casar. The priest cannot marry, para que las riquezas le quedaran a la iglesia. So those riches would sí, para que las riquezas le quedaran a la iglesia. Y ya voy a terminar. And I'm almost done. Hubo un periodo que le llamaron la Edad Oscura. There was a period of time called the Dark Ages. Fueron como 1000 años. It was between 500 AD to 1500 AD. Fueron entre 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo. La Iglesia Católica prohibía copias de la Iglesia, de la Biblia, a la gente común. So the Catholic Church prohibited copies to the commoners of the Bible, incluyendo a los padres de parroquia. Even the parish priests could not have the Bible. Solo los obispos, only the bishops, o los oficiales de alto rango de la iglesia, or high-ranking officials of the church, podían tenerlas. El que fuera encontrado con una copia o parte de la Biblia era castigado con la muerte. So whoever was found with a copy of the Bible or part of it was punished with death. La gota que derramó el vaso fueran las indulgencias. So the hay that broke the camel's back was indulgences, que básicamente era de que la iglesia dijo de que
hermano Giovanni, te portaste mal. The church would say, brother Giovanni, you behaved bad. You're not going to go to heaven. But if you pay me $10,000, you can go to heaven. Entonces le decía, pero si tú te portaste mal, pero si tú me pagas a mí $10,000, te vas para el cielo. And they would issue a certificate. Y daban un certificado de indulgencia. So he would bring money and he would get a certificate to go to heaven. Eso no está en la Biblia en ningún lado. That's not in the Bible anywhere. Amen. So that was the hay that broke the camel's back. Esa fue la última gota que derramó el vaso. Esto abrió paso para que los reformadores y con la invención de la imprenta, so this, and with the invention of the printing, the reformers were able to copy manuscripts and they put a Bible together. They studied it. Ellos buscaron manuscritos y armaron una Biblia. La estudiaron y lo que decía y lo que encontraron parecía refutar algunas de las cosas que los padres de la iglesia y la iglesia católica decían y hacían. So when they got a hold of this Bible that they put together and they printed and they shared, they started to study it. And they realized that some of the teachings that were being given by the Catholic Church were based on some of the teachings of the fathers of the church or leaders of the church were contrary to what the Bible says. Acorde a la Reformación, la salvación viene solo por creer en la fe. So according to the Reformers, salvation comes by faith only. Solo había que creer en el Señor Jesucristo. You only have to believe in Jesus Christ. Aceptándolo como tu salvador personal. So accepting him as your personal savior. Y recitar la oración del pecador. And reciting the sinner's prayer. And you would be saved. Pero ¿qué fue lo que predicó Pedro? What was it that Peter preached? Did Peter say in Acts 2:38, do the Lord's Prayer and you shall be saved? No. Él le dijo, haga la oración de arrepentimiento y serás salvo. Él le dijo, no le dijo eso. No. Él dijo, arrepiéntete. Él predicó arrepentimiento. He preached repentance. Y luego los mandó a bautizarse. And he told them to get baptized in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Para el perdón de sus pecados. For the forgiveness of your sins. Amén. Los reformistas usaron escrituras. The reformers, and I'm going to go through fast because I know we're out of time. Los reformistas usaron escrituras. They used some of the scriptures. And I don't have them here. Oh, esto no lo esto es otra cosa. Esto lo hizo Juan, was it John, one of the Johns? Either John Wesley or John Calvin. One of them too. I can't remember. It's the Methodist one. John Calvin, okay. Methodist. With John Wesley. John Wesley hizo esto. So, y esto ya es mucho más antes. This is many years later. Okay. John Wesley dice que para ser salvos, to be saved, all you have to do was come up to this pew up here. Tenías que venir a aquí al frente y tenías que hacerlo. And you have to do the repentance prayer. Eso lo llaman the mourner's bench, o lo llaman el banco del arrepentimiento. ¿Qué dijo Pedro? Did Peter say, come up to the mourner's bench? Pedro dijo, vengan al banco del arrepentimiento. No. Pedro dijo otra cosa. Peter said something else. We already know what he says. Okay, so los reformistas, the reformers, use scripture to base their belief that repentance, that only by believing you're saved, which is John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So in John 3:16 says that he gave his only begotten son, so that all of those that believe shall not be lost and may have everlasting life. So they use that piece of scripture to base their theology of salvation upon that. También usaron Romanos 5:1. They also use Romans 5:1, que dice, justificados pues por la fe. This says, be justified then by faith. So they're saying that faith is what justifies your sins. Pero eso no es lo que dijo Pedro. No, Peter said. En Romanos 10:9, Romans 10:9, dice que si confesas con tu boca, if you confess with your mouth that Jesus is the Lord, que Jesús es el Señor, and that you believe with your heart, y que crees con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, that the Lord was risen from the dead, you shall be saved, serás salvo. They use the scripture to base their Christianity that by faith only you're saved.
Y entonces ellos usaron esta escritura también para basar su creencia en de que por solamente creer, por solamente fe y confesar, eres salvo. Pero eso no es lo que dijo Pedro. Pedro tenía la llave. That's not what Peter said. Peter had the key. Ephesians 2, 8 through 9. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracias sois salvos. Because by grace you are saved. Por medio de la fe. Through the faith. Y por esto no de vosotros. Not by what you do. Pero por donde Dios. But as a gift from God. Not by works. No por obras. Ni para que nadie se gloríe. So they use this verse here. That not by works. And through faith. Ellos usaron este Efesios 2, 8 al 9. De que no por obras y por fe. Entonces ellos establecieron en este cristianismo de que para ser salvos tenías que nada más confesar y creer. They established, because of the scriptures, that to be saved, you only have to confess and believe. But again, I sound like a broken record. Yo sueno como un disco rayado, pero eso no fue lo que Pedro dijo. Y lo que pasa con lo que Pedro dijo, and what happens, what Peter said, es que Jesús dijo, upon this rock I will build my church. En esta roca que está hablando de Pedro, voy a establecer mi iglesia. Las llaves las tiene Pedro. The keys, Peter has them. Amén. Pero lo interesante, what's interesting of all of this is that the scriptures that were used for this plan of salvation did not come from the book where salvation began. Y lo interesante de esto es que las escrituras que se usaron para explicar su plan de salvación no vinieron del libro de la Biblia donde comenzó la salvación. La Biblia desde Génesis hasta Lucas, so the Bible from Genesis through Luke, Mark, John, apuntan a algo que va a pasar. It's pointing to something that's going to happen. Hay pistas de lo que va a pasar, pero en estos libros solos nunca vas a saber lo que va a pasar. So there are some clues of what's going to happen, but if you base it only on these books, you never find out what was going to happen. Y desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y todos los que le siguen hasta Apocalipsis, and from Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, and all of the ones that go through all the way through Revelations, apuntan hacia atrás. Entonces los libros anteriores que mencioné, so the books that I mentioned before, they point forward. And then the books from Romans on point back. Sin el libro de los Hechos, without the book of Acts, hay un vacío en la Biblia. There's a hole in the Bible. There's a gap, a hole. Amén. Sin el libro de los Hechos, without the book of Acts, we would never found out, nunca hubiéramos descubierto what was going to happen, qué iba a pasar, what happened, qué pasó, qué causó que los apóstoles pusieran el mundo patas para arriba. What was it that caused the apostles to turn the world upside down? No se puede sacar escrituras aisladas de las epístolas. So you cannot just take isolated scriptures from the epistles, because salvation did not come from the epistles. La salvación no vino de las epístolas. La salvación vino del libro de los Hechos. So salvation came from the book of Acts. Las epístolas, the epistles, son instrucciones y correcciones escritas para la gente que ya había sido salva y bautizada en el libro de los Hechos. So the epistles are instructions and corrections written for the people that had already been saved and baptized in the book of Acts. Amén. No tengo tiempo, pero hang on one second. A ver. El nuevo evangelio de los reformistas, so the new gospel of the reformers taught that the blood was applied only by repentance. El nuevo evangelio de los reformistas enseñaba que la sangre se aplicaba solo con arrepentirse y creer con fe, and to believe by faith. Que no era necesario el bautismo, baptism was not necessary for salvation, y decían que el bautismo solamente era una señal externa de una limpieza interna, and they would say the baptism was only an external sign of an internal cleansing, because the gospel of the reformers, porque en el evangelio reformista el perdón de pecados viene solo del arrepentimiento. And that's because in the gospel of the reformers, the forgiveness of sins comes only from repentance. About the Holy Spirit, the reformers thought that they would receive it by exercising faith and believing in Jesus. Sobre el Espíritu Santo, los reformistas enseñaban que se recibía al ejercitar la fe y creer en Jesús. Y de nuevo es diferente a lo que
enseñó Pedro. Los reformistas tuvieron un dilema. The reformers had a dilemma. They were studying, estaban estudiando. Y estaban estudiando la unicidad de Dios. They were studying the unicity of God. Y determinaron en creer, and they determined to believe the fathers of the church. Y determinaron en creer a los padres de la iglesia. Si no eras Trinidad, eras herejes. If you were not part of the Trinity, you're heresy. De la primera orden y merecías muerte. You were heresy of the first order and you deserved death. Luego tuvieron otro dilema. Then they all had another dilemma. ¿De cuál de las dos trinidades iban a seguir? Which of the two trinities they were going to follow? I don't know why, no sé por qué, pero ellos decidieron seguir la trinidad de la iglesia latina. They decided to follow the trinity of the Latin, or what's now the Catholic Church. Pero ¿qué dice Lucas y Mateo? What did Luke and Matthew say? Pásala. No, la otra. The other way. Para atrás. Yeah. So, ¿qué dice Lucas y qué dice Mateo? ¿Puede el ciego guiar a un ciego? Luke and Matthew say, can a blind man lead a blind when they both fall into the pit? El cristianismo fue perseguido por los judíos. Los mataban, los apedreaban. Christianity was persecuted by the Jewish. They were killed and they were stoned. Luego los romanos. Nero quemó la ciudad. Then the Romans. Nero burned the city y culpó a los cristianos. And he blamed the Christians. Persiguió a los cristianos por los siglos. He persecuted the Christians through the centuries. Los mataba y los ponía a pelear en los coliseos. He would kill them and make them fight in the coliseums. Si tu vecino comprobaba que tú eras cristiano, te mataban. If your neighbor could prove that you were Christians, they would kill you, take your house, and take your money. Lo voy a dejar hasta aquí. I'm going to leave it to here. Más adelante, so later, vienen los cambios y vienen todo de donde salen todas las iglesias. So later on is where the other churches branch up in different beliefs. But dale para adelante, para adelante. Más. Okay, you can't see it good, but I have broken down. Yo rompí los tres tipos de cristianismo. I broke down the three types of Christianity: apostolic, church father, and reformers, and what they thought or how they practiced salvation. Y aquí dice de lo que como ellos practicaban la salvación. So the apostles, salvation comes through baptism. The church fathers, baptism through also. But I also have the formula. También tengo la fórmula. Entonces los apóstoles, el bautismo in the name of Jesus, okay. Los padres o los líderes de la iglesia, el bautismo. But it was a developed formula which changed the name of Jesus to Father, Son, Holy Ghost, and many other things. Now the reformers, they changed the way of you being saved and getting into the heaven by just believing and accepting Jesus by only faith. Baptism was viewed as an external form of cleaning, and